Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the second last episode of the novel Sehre-e-Ishq by Iqra Saghir Ahmed. So let's start it. रात धीरे धीरे बीत रही थी। आसमान पर चांद की चांदनी भी गोया किसी सोगवारियत में मुब्तला थी। वो सब कुछ करके भी पहले की तरह ही मुस्तरब बेचैन था। आयज़ा उससे बिल्कुल ही बातचीत बंद कर चुकी थी, बल्कि उससे ही क्या वो सबसे ही लाताल्लुक़ होकर रह गई थी। नमाज़ों में सजदे तवील तर हो गए थे। फिर सदीक़ा बेगम ने समझाया उनको कि उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, कि वो भी इस बेरहम कहानी का एक किरदार रही थी। हिरा की एक एक अज़ियत, दर्द और आह की वो गवाह रही थी। हानिया की शादी की तैयारियां रुक गई थीं। मिकाइल का बदला लेना घर के दरो दीवार को अजब दिल गिरफ्तगी और उदासी में मुब्तला कर गया था। मैंने क्या गलत किया है आंटी? बुरे को बुराई के अंजाम तक पहुंचाना इतना ही नाकाबिले माफ़ी है कि मम्मा ने मेरी सिम देखना ही छोड़ दिया। मेरा ये फेल इतना बड़ा है कि मुझे उनसे दूरी की सज़ा मिल रही है। वो दिल गिरफ्तार सा सदीक़ा बेगम के पास चला आया। हीरा की वजह से बेटा, मैंने आयज़ा को फैमिली समेत बेहद मुश्किलात में देखा है। उस लड़की की नासमझी कह लो या बहकना हंसते बसते घरों को उजाड़ गया था। माँ बाप की डेथ के बाद भाई फैमिली समेत दयारे गैर में शिफ्ट हो गए थे और प्यार करने वाला खाबंद और भाइयों की मानंद साथ देने वाला देवर ने कुछ इस तरह से अपना रवैया बदला था कि उसने हीरा की मौत के बाद भी माफ़ न किया था। हालांकि आयज़ा उन भाइयों को सब कुछ साफ साफ बता चुकी थी जो मेरी ज़बानी उसको मालूम हुआ था, मगर उन्होंने नहायत कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए आयज़ा पर ही शक करना शुरू कर दिया था। उसने कितनी कस्में खाईं, हर तरह से अपने किरदार को बेदाग साबित किया, मगर सब बेसूद रहा। मानता वो है जिसको मानना होता है। वो लोग आयज़ा से जान छुड़ाना चाहते थे और एक दिन कार ख़राब होने पर उनको मौका मिल गया। ड्राइवर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर तलाक देकर घर से निकाल दिया था। ये सब आपको याद होगा ना बेटा? वो यासियत भरे लहजे में उससे मुखातिब थी और उसकी निगाहों में रात का वो पहर पूरी शिद्दत से उजागर हुआ था। ये टाइम है तेरी वापसी का? कहाँ मुकाला करके आ रही है आवारा औरत? उसके घर में दाखिल होते ही सुफियान कड़े तेवरों के हमरा उसकी तरफ बढ़ा था। वो कार में कोई ख़राबी हो गई थी, वर्कशॉप पर टाइम लग गया। मैं आपको कॉल कर रही थी मगर हर बार आपका फ़ोन बिज़ी जा रहा था, उसने खौफज़दा होकर कहा। घंटों के हिसाब से मेरा फ़ोन बिज़ी कैसे जा सकता है? मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है क्या? तेरे चलन जानता नहीं हूँ मैं। मिकाइल से मालूम कर लें आप, ये मेरे साथ ही था। ये क्या जवाब देगा? जो इसको पढ़ा कर लाई हो वो ही कहेगा ना। मेरी औलाद ये कहीं से लगता ही नहीं, ना मालूम किसका गंध है ये। सुफियान, ये क्या कह रहे हैं आप? रंजो गम से वो कांप कर रह गई थी। अपने खून को गाली दे रहे हैं? मुझे मेरी ही निगाहों में गिरा दिया है आपने। भाई साहब ने जो सच था वही कहा है। इस बच्चे ने कभी हमारा खून होने का सबूत नहीं दिया। जब भी देखा इसको आपके गिर्द ही देखा। भाई साहब का बच्चा होता तो हमारे पास आता। सच सुनकर आप क्यों आंखें दिखा रही हैं? सफवान वहां आकर जलती पर तेल छिड़कने लगा। अल्लाह के अजाब से डरो, मुझ पर बहुत तान लगाते वक्त तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही? ये कैसा बुग़्ज़ो अनाथ है जिसने तुम लोगों से लिहाज़ो मुरव्वत ही छीन लिया। ये मेरे इर्द गिर्द इसलिए रहता है कि तुम लोगों से इसको मिलता ही क्या है? डांट, मार और झिड़कों के सिवा। देख रहे हैं भाई किस कदर लंबी ज़बान हो गई है इस औरत की। आप इसके इन झूठे आंसुओं पर मत जाएं। रोज़ रोज़ की चिक चिक से एकदम ही जान छुड़ा लें। कल वॉचमैन के साथ इनको देखा था, उसका हाथ पकड़े राजो न्याज में मसरूफ़ थी। मुझे देखकर बोली, इसके हाथ में लग गई है, पट्टी बांध रही हूँ। आज शोफर के साथ टाइम स्पेंड करके आई हैं। एक बहन ने कम रुसवाई बख्शी थी हमें, जो ये भी उसके नक्शे कदम पर चलकर हमारी रही सही इज्जत को दागदार करने पर कमर बस्ता है। आयज़ा तड़प कर रह गई। बुजुर्ग चौकीदार को उसने अज़राए हमदर्दी पट्टी बांध दी थी कि उस वक्त घर में कोई मर्द न था। ठीक कह रहे हो तुम। इस औरत को हमें
उसी दिन घर से निकाल देना चाहिए था जब इसकी वो बहन धोखा देकर गई थी। एनीवेज, मैं वैसे भी इसी हफ्ते दूसरी शादी की तैयारी कर चुका हूँ। डोली की डिमांड भी यही है कि वो पहली बीवी की मौजूदगी में शादी नहीं करेगी, और मैं भी इसका बोझ उठाने से कासिर हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है, जाओ। मैंने तुम्हें तलाक दी। एक कर्बनाक चीख गूंजी और वो हड़बड़ा कर माजी से हाल में लौट आया था। उसका तनफ्फुस इतना तेज था गोया मीलों दौड़ कर आया हो। पसीने से शराबूर वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। माँ की अजियत में डूबी बुलंद चीख आज भी समातों में रोज़े अव्वल की मानंद गूंजती थी। 7-8 साला वो बच्चा उस वक्त नौजवान बन गया था। उसके बाप ने भाई के साथ मिलकर धक्के देकर उनको घर से निकाल दिया था, और वो माँ बेटे कोई आसरा ना पाकर सदीका बेगम के दर पर चले आए थे, जो 2 बच्चों के साथ बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्होंने बड़े खलूस से उनको पनाह दी थी। आयज़ा के अकाउंट में एक खतीर रकम मौजूद थी, जिसको बरोए कार लाकर उन्होंने मिकाइल के साथ साथ उन दोनों बच्चों मूसा और हानिया की कफालत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन एक कमी चुपके चुपके उसमें सरायत कर गई, और जिस इंतकाम को वो कभी भूला नहीं था। सफ़ीर के घर वाले एक बार फिर लिज़ा का हाथ मांगने आए थे। शर्जील ने बहन की जर्द पड़ती रंगत बगौर महसूस कर ली थी, और उसको इदराक हो गया था कि वो सहमी हुई खौफज़दा है और सफ़ीर से शादी नहीं करना चाहती। अमानत है वो हमारी। मैं ये याद दहानी कराने आई हूँ कि अरूसा की इद्दत ख़त्म होते ही हम अपनी अमानत ले जाएंगे। सफ़ीर की वालदा ज़ीनत बेगम गोया हुई। ये अब मुमकिन नहीं है भाभी। वकार के साथ ही ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। अरे ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? ज़ीनत अचंभे से बोली। मेरी बेटी को दुनिया में रुस्वा करे। अब किस मुंह से रिश्ते की बात करने आई हैं आप? अरूसा के लब भी बेटी की हमायत में बोले तो वो तंजन मुखातब हुई। बीबी, शुक्र का कलमा पढ़ो जो तुम्हारी भगोड़ी बेटी को इज्जत से ले जाने के लिए आई हूँ, वरना गैरत का तकाजा यही था कि तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखना चाहिए था। लेकिन क्या कहें कि यहाँ तो आंखों का पानी ही ख़त्म हो गया है। ना लिहाज ना मुरव्वत, सीधे सीधे नाता ही ख़त्म कर दिया। यहाँ अब ज़्यादा मसला सफ़ीर की अना और ज़िद का आ गया है। वो कहता है शादी करूँगा तो सिर्फ लिज़ा से करूँगा। शिद्दत जज्बात में वो दिल की बात ज़बान पर ले आईं। अब भी आप मेरी बेटी पर ही संगबारी कर रही हैं, फिर लिहाज मुरव्वत की बात करती हैं। मैं किसी भी सूरत में अब लिज़ा को आपकी बहू नहीं बना सकती। ये सवाल आप आइंदा मत कीजिएगा। अरूसा का अंदाज 2 टोक हो गया था। वाह भाई वाह, क्या तेवर हैं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई जो तुम यूँ आंखें दिखा रही हो, गोया तुम्हारी बेटी में कोई हीरे मोती जड़े हैं। ताई जान, जो रिश्ता ख़त्म हो गया उसका ख़त्म होना ही बेहतर है। बिला वजह आवाज़ ऊंची करके लोगों को मतवज्जा करना बदनामी की बात है। जो हुआ सब भूल जाएं। उनको चीखते चिल्लाते देखकर शर्जील ने तहम्मुल से कहा, अच्छा भाई, बाप के मरते ही तुमने भी आंखें बदल ली। कल तक इस बहन की शक्ल तक देखने के रवादार ना थे। रुसवाई और बदनामी की कीचड़ में लिपटी ये लड़की आज अजीज़ हो गई है कि मुझे समझा रहे हो। आज इतने बड़े हो गए हो। मैं आपसे कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। आप भी मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें और जो हुआ उसको भूल जाएं। अरे मैं तो इस रिश्ते पर लाख बार लानत भेज चुकी थी, मगर इस लड़की ने ना जाने कैसा जादू कर डाला है मेरे सफ़ीर पर कि वो इतनी ज़िल्लत और रुसवाई के बावजूद भी इसी के गुन गा रहा है, तड़प रहा है इसके लिए। मैं तो हाँ करा कर ही जाऊंगी। उनके अंदाज में सिर्फ रहूनत और हाकमियत थी, ज़रा मोहब्बत और चाहत ना थी। लिज़ा और अरूसा बेगम को बखूबी इल्म था कि सफ़ीर ये खेल सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए खेल रहा है, वरना लिज़ा की वापसी का सुनकर जो उसने हंगामा बर्पा किया था वो नफ़रत और जुनून किसी से ढका छुपा नहीं था। मेरी बहन की ज़िंदगी एक बार बर्बाद हो गई, लेकिन दूसरी मर्तबा मैं उसको बर्बाद होने नहीं दूंगा। यह मेरा और मम्मी का अटल फैसला है कि लिज़ा से अब सफ़ीर की शादी किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो गुर्राती हुई उठ खड़ी हुई। जी हाँ। शर्जील का मुअद्दब अंदाज बेलचक था। मैं पहले ही कहती थी, वह हाथ से गड़े मुर्दे मत उखेड़ो, जहाँ माँ सिवाय खाक के कुछ ना मिलेगा। एक बार जिनको छोड़ दिया फिर उनसे मिलना बेगैरती है, लेकिन इन बाप बेटे ने मेरी एक ना सुनी और भेज दिया बेइज्जती कराने के लिए। वो जाते हुए फुनकार रही थी।
आयशा बेगम की सर्द मोहरी और ला ताल्लुकी किसी ग्लेशियर की मानंद जम कर रह गई थी और उनकी ये खुफकी मिकाइल के लिए सुहानी रूह बनकर रह गई थी। वो हर जतन करके हार गया था और अब पछता रहा था कि क्यों उसने बदले की आग में जलकर ये सब किया और उसके हिस्से में माँ की खुफकी के अलावा तो कुछ भी नहीं आया। वक़ार की मौत भी वक्ती मुसरत का बाइस बनी थी, मगर उसे अदराक हुआ ऐसी खुशियाँ वक्ती सरशारी अता करती हैं। इस दौरान हानिया की शादी हो गई थी। उसके जाने से घर बेरौनक हो गया। उदासी और खामोशी घर के दरो दीवार से बरसने लगी थी। उनके अताब का निशाना फ़कत वो ही नहीं बना था, बल्कि अल्लाह वसाई से भी वो तर्क ताल्लुक़ कर चुकी थी कि उनकी ये मिली भगत से सब कुछ मुमकिन हुआ था। अल्लाह वसाई और उनकी बेटियों ने बहुत सफाइयाँ पेश की अपने मुतल्लिक और ख़ुसूसन मिकाइल के किरदार की गवाही दी कि साहब ने उस लड़की को उनके हवाले कर रखा था। कभी एक लम्हा भी तन्हाई में वो उस लड़की के साथ नहीं रहे थे। हानिया चंद दिनों के लिए ससुराल से मैके आई हुई थी। घर की वही उदास फिज़ा ने उसको परेशान कर दिया था। वो आयशा के शाने पर सर रखकर मोहब्बत से उनको मनाने लगी कि अब वो भाई को माफ़ कर दें। साथ में मूसा और सदीका बेगम भी उनको मनाने में शामिल हो गईं। तो कदरे खामोशी के बाद राज़ीनामा मिकाइल से करने की खातिर जो शर्त रखी थी, वो शर्त सुनकर ना सिर्फ वो सब बल्कि मिकाइल भी हैरान रह गया था। आप जोक कर रही हैं मम्मा? कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो बोला, जोक? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे कहते हुए भी। किसी की बिखरी ज़िंदगी संवारने का यही एक तरीका मैंने सोचा है और यही दुरुस्त फैसला है कि आपने खुद गर्जी के तहत उस लड़की की ज़िंदगी रुसवाई के अंधेरों में धकेल दी है। अब आपको ही अपने नाम से रोशनी उस लड़की को देनी होगी, उससे शादी करनी होगी। ये एक ऐसा धमाका था जिसने उसकी रगो पै में अजीब सी सनसनी दौड़ा दी थी। आप बेहद सीरियस होकर सोच रही हैं मम्मा? भला हम उस ख़ानदान से रिश्ता कायम करने का सोच भी कैसे सकते हैं? दुश्मनों को भी कभी दोस्त बनाया जा सकता है। ये किस तरह मुमकिन है कि उस शख्स की बेटी इस घर में आए जिस आदमी को मैं इंसान ही मानने का कायल नहीं हूँ? सही मानों में वो चकरा कर रह गया था। जब दुश्मनियाँ निभाने और बदले के लिए सब कुछ किया जा सकता है, तो दोस्तियों के लिए भी हर आनो अना को तोड़ा जा सकता है। जो गलत किया है उसको दुरुस्त करना ही होगा। आपने अपनी जवानी और मैंने अपना बचपन ठोकरों में गुजारा। सगा बाप मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करता है। आपका देवर ऐब जोई करता है आपके साथ। ये सब किसकी वजह से होता है? उस शख्स की वजह से जो एक मासूम लड़की को बरगलाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। लड़की मासूम नहीं थी। अपनी ख्वाहिशों के रास्ते पर चल पड़ने की सज़ा मिली थी हीरा को। वो बाब मैं उसके साथ ही बंद कर चुकी हूँ। ये सब करने से पहले सिर्फ एक बार आप मुझसे मशवरा कर लेते तो आज मैं खुद से इस तरह निगाहें न चुरा रही होती। ना उस लड़की को कोई रंज पहुँचता, ना उसकी फैमिली इस तकलीफ दे सूरत हाल से गुजरती। आपने जो किया उसका कफ़ारा अदा करना होगा। आयशा बेगम के लहजे में कोई नरमी और लचक का शायबा तक ना था। वो इस वक्त बेहद मजबूत, असूल परस्त और बहादुर औरत लग रही थी। मुझे अपने नसीब से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। गिला सिर्फ अपने आप से है कि मुझसे किस लम्हे इतनी बड़ी भूल हो गई कि आपकी तबीयत में इतना बड़ा झोल किस तरह पैदा हो गया कि आपकी शख्सियत ही बदल गई। आपने वो काम किया जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी अल्लाह को? वो फूट फूट कर रोने लगी। मिकाइल के इस फेल को उन्होंने दिल का रोग बना लिया था और बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी। मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। उसने करीब आकर उनको बाजुओं में लेना चाहा, मगर उन्होंने उसे पीछे हटा दिया। मैं यकीन करूंगी, यहाँ सब गवाही देंगे तुम सच कह रहे हो, मगर वो बच्ची किसी को यकीन नहीं दिला सकेगी। उस पर लफ्ज़ पत्थरों की तरह मारे जा रहे होंगे। उसका जिस्म ही नहीं, रूह भी लहूलुहान हो रही होगी। माँ की अजहद हसासियत ने उसको अधमरा कर दिया था। वो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठा रह गया। मुझे अभी जवाब चाहिए, वरना मैं हमेशा के लिए तुमसे कतई ताल्लुक़ कर लूँगी। ये आप मुझ पर जुल्म कर रही हैं। वो हड़बड़ा कर गोया हुआ। आपसे बढ़कर जालिम तो नहीं हूँ। मैंने ये तरबियत नहीं की थी आपकी। वो शाकी निगाहों से माँ के बेगाना अंदाज़ो अतवार को देख रहा था। वक्त किस दौराहे पर ले आया था उसको।
جس ماں کو صبح و شام اس کا چہرہ دیکھے بنا، آواز سنے بنا چین نہ آتا تھا، وہ ماں کسی غیر لڑکی کی خاطر اس کی صورت دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ آپ کو عائزہ کی بات مان لینی چاہیے بیٹا، اچھا ہوگا، ایک ماں کا مان بھی رہ جائے گا اور ایک بے قصور بے خطا لڑکی کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ وہ ہم سب ہی اپنے رب کے آگے سرخرو ہو جائیں گے، آپ پر بھی کوئی بوجھ نہیں رہے گا۔ صدیقہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے سرخ چہرے پر ناپسندیدگی تھی، دل کر رہا تھا وہاں موجود ہر شے کو ٹھوکریں مارتا چلا جائے اور کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے۔ بھائی مان جائے نا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شادی تو آپ نے کرنی ہے، اگر اس لڑکی سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آنٹی کے دل پر جو بوجھ آ گیا ہے وہ اتر جائے گا اور گھر میں پھر سے خوشیاں رقص کریں گی۔ نہ کرتے ہوئے بھی اس نے مجبوراً ہاں کرتی تھی۔ عروسہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب ملازمہ نے 3 خواتین کی آمد کا بتایا۔ آنے والی خواتین میں 2 درمیانی عمر کی اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ خواتین اجنبی تھیں مگر اپنے لباس سے کسی اعلیٰ خاندان کی دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت شائستگی سے انہوں نے وقار کی وفات کی تعزیت کی اور جب از خود انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی آنے کی وجہ بھی بیان کی تو عروسہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں بےحد شرمندہ ہوں، آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، جو کچھ بھی ہوا میری بے خبری اور نادانستگی میں ہوا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا بہن۔ عائزہ عروسہ کے قریب بیٹھتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں گویا ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ کس طرح ممکن ہے؟ ہمارے خاندان کا ملاپ ناممکنات میں سے ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عروسہ کو خود کو سنبھالنے میں کچھ دیر ضرور لگی مگر وہ مضبوط لہجے میں بولی، آپ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیجیے، خوب سوچ سمجھ کر گھر والوں سے رائے لے کر فیصلہ کیجیے گا، یہ فیصلے جلدی کے نہیں ہوتے۔ صدیقہ نے مسکرا کر کہا، آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ فیصلے جلدی کے نہیں ہوتے، مگر یہاں معاملہ ہی ایسا ہے کہ میرا فیصلہ آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی ہوگا۔ دیکھیں ہم سب بلا کر آئے ہیں، اب آپ کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بے ساختہ کہہ اٹھیں، لوگوں کی کیا پرواہ کرتی ہیں آپ؟ نہیں، لوگوں کی کیا پرواہ کرتی ہیں آپ؟ لوگوں کی زبانوں کے تیر تو برستے ہی رہیں گے۔ لیزا کے آنے پر کون سے پھول برسائے ہوں گے لوگوں نے؟ زہر ہی اگلا ہوگا اور اب تک اگل ہی رہے ہوں گے۔ اس کی قوی امید ہے مجھے۔ اسی اثنا میں لیزا ملازمہ کے ہمراہ ٹرالی لیے آئی جس میں چائے اور دیگر لوازمات تھے۔ ان تینوں نے پر اشتیاق نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سی گرین اور بلو کاٹن کے ڈیزائن 3 پیس سوٹ میں اس کی اجلی رنگت، ستواں ناک اور خوبصورت آنکھیں، غمزدہ اور افسردہ چہرہ اس کی شخصیت کو نمایاں کر رہا تھا۔ عائزہ اور صدیقہ نے اس کو اپنے درمیان بٹھا لیا اور باتیں کرنے لگیں۔ عروسہ الجھی سی ان تینوں کا بیٹی سے گہرا تعلق دیکھ کر گم و گم کا شکار تھی۔ لیزا بھی سرو کرنے کے بہانے سے اٹھی کہ ان لوگوں کی محبت و چاہت کے مظاہرے اس کو بوکھلا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی پاپا کے کسی دوست کی فیملی تعزیت کے لیے آئی ہے کہ عموماً لوگ آ رہے تھے، مگر ان خواتین کے انداز میں عجیب وابستگی تھی۔ وہ جلدی سرو کر کے چلی گئی۔ صدیقہ اور عائزہ چند دنوں بعد دوبارہ آنے کا عندیہ دے کر چلی آئی تھیں۔ عروسہ کو یہ سب ایک انہونی اور خواب سا محسوس ہو رہا تھا، بھلا ایسا کبھی ہوا تھا؟ رات جب یہ تمام معاملہ انہوں نے شرجیل کے سامنے رکھا تو وہ بھی کچھ دیر گمسم ہو گیا۔ لوگ کیسے لگے آپ کو؟ اس نے کچھ توقف کے بعد استفسار کیا۔ لوگ تو اچھے لگے، اعلیٰ خاندان کے ہیں، ان کے لب و لہجہ بھی کافی نرم گو تھے۔ پھر ہاں کر دیجیے، اب کی بار وہ لوگ آئیں گے تو۔ کچھ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اس لڑکے میکائل کا پروپوزل لائی تھی۔ پروپوزل لیزا کے لیے آیا ہے، دیکھ رہی ہیں نا، کوئی دوسری شادی کی چاہ میں ہے تو کوئی جواری ہے، کوئی 4 بچوں کا باپ ہے، سب نے میری بہن کو لوٹ کا مال سمجھ لیا ہے۔ میں کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ دینے سے رہا۔ میں میکائل کو ہی بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ لوگ یہاں سوچ سمجھ کر آئے ہوں گے۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا بھائی کہ میں اس شخص سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گی؟ کمرے میں داخل ہوتی لیزا کی آواز دھماکے کی مانند گونجی تھی۔
لیزا کی رندی ہوئی آواز پر عروسہ اور شرجیل نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کے درمیان کھڑی تھی۔ نیلے دوپٹے کے حالے میں اس کی سرخ رنگت نمایاں تھی۔ آنسوؤں سے بھری ڈارک براؤن آنکھوں میں سچے موتیوں کی سی چمک تھی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے باپ کے قاتل سے شادی کرنے پر رضامند ہو جاؤں گی؟ وہ سخت صدمے کا شکار ہوئی۔ عروسہ اور شرجیل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر شرجیل اس کو بازو سے تھام کر بیڈ تک لایا عروسہ اور اپنے درمیان بٹھا کر گویا ہوا، تم نے ہماری باتیں سن لی ہیں تو یہ بھی سن لیا ہوگا کہ ہم نے یہ فیصلہ صرف اور صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کیا ہے۔ اور بہتر مستقبل؟ وہ بے ساختہ اس کی بات قطع کر کے گویا ہوئی۔ میرا اب کوئی فیوچر نہیں رہا بھائی، میری اہمیت مر گئی ہے۔ میں وہ ناکارہ سامان بن گئی ہوں جس کو کوئی کباڑیا بھی خریدنا پسند نہیں کرے گا۔ باوجود ضبط کے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بے حد قرب اور تعصب تھا اس کے لہجے میں۔ عروسہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسا کہہ کر میرے دل کو مت دکھاؤ، تم میری ہیرا بیٹی ہو۔ تم جیسی باہمت، باحوصلہ اور با کردار بیٹیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، آئندہ کبھی بھی ایسا مت سوچنا۔ تم ہمارا فخر ہو، مان ہو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی محبت سے سمجھا رہی تھی۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کریں، میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، کیا سوچتے ہیں، میں خوب جانتی ہوں سب۔ میں اب صرف رسوائی اور ذلت ہوں، آپ لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باپ کے جنازے پر آئی ہوئی عورتوں کی طنزیہ باتیں، تایا اور سفیر کے تانوں کے تیروں نے اس کو کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی گھائل کر رکھا تھا۔ ان زخموں پر نمک اس شخص کے آئے پروپوزل نے چھڑک دیا تھا جس کے نام سے بھی وہ ڈھنگ سے واقف نہ تھی۔ کچھ گھٹیا لوگوں کی وجہ سے تم ہم سب سے متنفر ہو رہی ہو، یہ ذرا بھی مناسب رویہ نہیں ہے۔ لوگوں کو دفع کرو، وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے اور نہ ہی رہنے دیتے ہیں۔ تمہیں صرف ہماری پرواہ ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ شرجیل نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے رسانیت سے سمجھایا، بھائی میں شادی نہیں کروں گی، کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ مردوں پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ پپا، سفیر اور وہ شخص، یہ سب اپنی انا اور ضد کی سرخروئی کے لیے ہر حد سے گزر جانے والے مرد ہیں۔ مجھے ان سے نفرت ہے اور گھن آتی ہے ایسے مردوں سے جو اپنی طاقت کے زام میں خود کو فرعون سمجھ بیٹھتے ہیں اور دوسرے کی عزت و نام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ شادی ایک نہ ایک دن تمہیں کرنی ہوگی میری بچی، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ خالی زمین ہو یا تنہا عورت، یہاں لوگ ناجائز قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، سانس کی ڈور کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں۔ شرجیل بھی شادی کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہو کر تمہارا پہلے جیسا خیال نہیں رکھ پائے گا، پھر تنہا ہونے کے باعث نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ناممکن بات ہے۔ تم سوچ لو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس۔ عروسہ اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرجیل بھی ماں کا ساتھ دے رہا تھا مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ان تینوں کے جانے کے بعد اس کو عجیب بے چینی اور اضطراب نے گھیر لیا تھا۔ وہ موسیٰ کو لاؤنج میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ موسیٰ بھی اس کی جذباتی کیفیت سے بخوبی واقف تھا کہ وہ ماں کی ضد اور انا کی تسکین کی خاطر مان تو گیا تھا مگر اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جس شخص کی دشمنی اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی اور ایک مقام پر آ کر بلاخر وہ اس دشمنی کو نبھانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا دشمن اس سے شکست کھا کر موت کی وادیوں میں کھو گیا تھا مگر ماں کے جذباتی فیصلے نے اس کی جذباتی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ وہ اس کے دشمن کی بیٹی کو ہی اس کی شریک حیات بنانے پر کمر بستہ ہو گئی تھی اور وہ جو فاتح تھا ماں کے ہاتھوں ہی شکست کھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اس وقت اس کو تنہا چھوڑنا ہی بہتر سمجھا۔ ادھر وہ خزاں رسیدہ پتوں کی مانند کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح ماں کے اس فیصلے کو قبول کرے کہ ایک طرف ماں تھی جس سے دور ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کے قریب ہونا سہانے روح تھا۔ قسمت بھی عجیب کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک دے کر پہلے ہانیہ اندر داخل ہوئی، پھر صدیقہ آنٹی اور عائزہ بیگم مسکراتی ہوئی اندر آئیں۔
بھائی واہ کیا لڑکی ہے، سچ مچ میں نے اس کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی، ریئلی ایسا لگ رہا تھا گویا چاند مجسم ہو کر زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مسرت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ چاند؟ تمہیں معلوم ہے چاند میں داغ بھی ہوتا ہے؟ وہ سخت طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ چاند میں داغ ہوتا ہے مگر اس چاند کو داغ دار کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ عائزہ کوئی ادھار رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کو اپنے باپ کے اعمال کی سزا ملی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، خود سے کیے گئے فیصلوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو خوشی خوشی آپ کا پرپوزل دے آئے ہیں اور آپ وہی باتیں کر رہے ہیں بھائی۔ ہانیہ ان ماں بیٹے کے درمیان تلخی دیکھ کر افسردگی سے بولی، آپس میں اختلافات بڑھانے سے پہلے بہتر یہی ہے کہ ہمیں ان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بیٹی والے ہیں، پھر یہ معاملہ، یہ رشتہ بہت نازک ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ صدیقہ بیگم نے عائزہ کے بگڑتے موڈ اور میکائل کی بے بسی کو دیکھ کر بردباری سے سمجھایا۔ جس انداز میں مما نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا ہوگا، میں نہیں مانتا کہ وہ لوگ انکار کریں گے کہ مما نے مجھے مجرم ثابت کر دیا ہوگا۔ اس کا لہجہ مؤدب تھا مگر لہجے میں شکایت اور شکستگی نمایاں تھی۔ جرم تو آپ سے بہت بڑا ہوا ہے، جس کا سدِ باب یہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ میری دعا ہے آخرت میں میری اور آپ کی کوئی پکڑ نہ ہو۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں، اگر سچائی کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنے اس فعل پر غور کریں گے تو سچ اور حق کا پتہ چل جائے گا۔ وہ جتنی خوشی سے آئی تھیں اتنی ہی افسردہ ہو کر وہاں سے گئی تھیں۔ میکائل ان کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں بھی عائزہ کے پیچھے چلی گئیں۔ اس کی کنپٹیاں درد کرنے لگی تھیں۔ اس نے اس نہج پر نہیں سوچا تھا۔ زندگی سے بڑھ کر پیار کرنے والی ماں کا اتنی شدت سے بدل جانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سگے رشتوں میں صرف ایک ماں ہی تو تھی۔ اس کے باپ نے کبھی بھول کر بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کو باپ کی پرواہ تھی بھی نہیں کہ اس کے لیے سب کچھ صرف اس کی ماں ہی تھی۔ تم اگر اسی طرح کمرے میں بند ہو کر دیواروں سے سر پھوڑتے رہے تو کوئی سیریس پرابلم کریٹ کر بیٹھو گے۔ موسیٰ اس کے کمرے میں آ کر سنجیدگی سے بولا، کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مما جو چاہتی ہیں اس کے لیے دل نہیں مانتا۔ مما پر وہ لڑکی کسی آسیب کی مانند سوار ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے جدا ہونے کو تیار ہے مگر اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ پھر میری مانو، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے فیصلے سچے اور حق پر ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بھی حق عدولی نہیں کرتا۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں کہا، میری برسوں کی محنت اور ریاضت پانی بن کر بہہ گئی۔ میں نے سوچا تھا جب مما کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی بہن کے قاتل سے انتقام لے لیا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گی۔ میری محبت ان کے دل میں پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر فخر کریں گی کہ ان کے بھائیوں نے امریکہ جا کر کوئی رابطہ نہ رکھا مگر ان کے بیٹے نے بدلہ چکا دیا۔ مگر شدت جذبات سے اس کی آواز بھاری ہونے لگی تو وہ چپ ہو گیا۔ کچھ اللہ کے بندے اتنے نیک اور صابر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے نقصان کو صرف اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انہی نیک لوگوں کی صف میں آنٹی بھی آتی ہیں جو اپنی ہر خواہش اللہ ہی سے پوری کرانا چاہتی ہیں۔ تم اپنا آپ اور اپنا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دو اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ لیزا کی زندگی جیسے کسی خول میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ کم گو تو وہ پہلے سے ہی تھی، اب تو گویا اس نے بولنا ہی بھول گئی تھی۔ خاموشی سے گھر کے کاموں میں مگن رہتی، حالانکہ گھر میں 2 ملازمائیں موجود تھیں مگر وہ گھر کی آرائش و زیبائش میں لگی رہتی تھی۔ اس دوران سفیر اور اس کے والدین نے کئی بار اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن عروسہ بیگم اور شرجیل نے کسی صورت بھی ان کی بات نہیں مانی تھی اور وہ لوگ ناراض ہو کر بلکہ پھر سے تمام رشتے اور تعلق ختم کر کے چلے گئے۔ دوسری طرف میکائل کی والدہ اکثر کالز کرتی رہتیں۔ وہ شدت سے عروسہ بیگم کی عدت ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ پھر منہ میٹھا کر کے منگنی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے۔ ان کی عدت ختم ہونے میں صرف چند دن ہی باقی تھے۔ عروسہ اور شرجیل ان کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لائے تھے۔
एक हफ्ते बाद अरूसा बेगम की इद्दत ख़त्म हुई और उसी रोज़ उसकी कंपनी से ट्रांसफ़र लेटर आ गया था। उसको 1 माह बाद यहाँ से चले जाना था। शर्जील ज़बरदस्ती ममा के साथ उसको भी पार्क ले आया था। मौसम गर्मा की घुटन ज़दा गर्म शाम पार्क की ठंडी फ़िज़ाओं में खासी बेहतर लग रही थी। अरूसा बेगम जो कई माह इद्दत में गुजार कर बाहर आई थीं, उनको पार्क में आकर बड़ा सुकून और करार मिला था, जबकि लिज़ा बेसुकून और बेचैन हो गई थी। लिज़ा, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा यहाँ आकर? उन्होंने उसको गुमसुम देखकर इस्तफसार किया। क्या अच्छा फील होगा मम्मा? मुझे तो लगता है ये सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हों कि देखो देखो, ये है वो लड़की जो शादी वाली रात पॉलर से भाग गई थी। इसकी वजह से ही इसके बाप की जान गई है और अब देखो कितनी बेहयाई से घूम रही है। वो रूहान सी हुई। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों फजूल सोचों को दिल में जगह दे रही हो? हर कोई खुद में ही मगन है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। फिर किसी को क्या मालूम आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। नहीं मम्मा, मुझे लगता है लोग मेरे बारे में सब जानते हैं। मेरे चेहरे पर उनको सब लिखा नज़र आता है। देखें, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। वो उसके अंदर कुछ तब्दीली महसूस कर रही थी। वापसी के बाद से जैसे हद से ज़्यादा वो कम गोई, इंतहाई पसंद, लोगों से मिलने जुलने से कतराना, अब भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि लोगों का रवैया नॉर्मल था, कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था, मगर जो हादसा उस पर गुजरा था उसने उसकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाई थी। वो अपनी नज़र से ही सबको देखने लगी थी। लिज़ा, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। उन्होंने बहुत प्यार से उसको समझाते हुए कहा, जो मारे घबराहट के चेहरा शॉल में छुपाने की कोशिश कर रही थी। भाई चले यहाँ से, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ। चलते हैं, हम यहाँ कुछ देर ताज़ा हवा में बैठने आए हैं। मुझे नहीं बैठना, मुझे जाना है भाई। वो सरासीमा कैफियत का शिकार हुई। उन लोगों की हज़ार कोशिशों के बावजूद उसका खौफ कम नहीं हुआ था। बिलाखिर वो लोग जल्द ही घर लौट आए थे। लिज़ा अपने कमरे में बंद होकर रह गई और साथ ही फैसला सुना दिया कि वो अब कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगी। लिज़ा का ये रवैया उन दोनों को बेहद परेशान कर गया था। वो बुरी तरह से खौफ और एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। लोगों की दिल खराश बातें और बिलखसूस सफ़ीर और उसके वालिदैन की बदसलूकी और जारहाना अंदाज ने उसके एतमाद को रेज़ा रेज़ा कर दिया था। हमें लिज़ा को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मुआशरे से कट कर कोई नहीं रह सकता, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। यही हाल रहा तो किस तरह से लोगों में सरवाइव कर पाएगी। अरूसा बेगम को फ़िक्र हो रही थी। आप फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बेटा? वो उसको देखती हुई बोली। उसके एटीट्यूड से लग रहा था उसको नॉर्मल रूटीन में वापस लौटने में एक तवील मुद्दत चाहिए। जी कह तो आप दुरुस्त रही हैं। और फिर आयशा बहन की कॉल्स कई बार आ चुकी हैं। उनका यही इसरार है कि वो जल्द अज जल्द मिठाई लेकर आना चाह रही हैं। अव्वल तो वो राज़ी ही नहीं हो रही इस रिश्ते के लिए, दूसरा उसकी मेंटल कंडीशन जो आज देखी है, समझ में नहीं आ रहा कि किस करवट ये ऊँट बैठेगा। वो सख्त मुस्तरिब दिखाई देने लगी। इकलौती बेटी का मुस्तकबिल तारीक दिखाई देने लगा था। काश कोई गुनाह करने से पहले ये सोच ले, गुनाह ऐसा बीज है जिसकी फसल नस्लों को काटनी पड़ती है। जिस तरह फराज की गलतियों का कफ़ारा मेरी बच्ची भुगत रही है और ख़ुद भी सज़ा गुजार कर गए हैं। छोड़े मम्मा, आपने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वो एक गहरी सांस लेकर गोया हुआ। अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द अज जल्द सब ठीक हो जाए। मेरी ज़िंदगी में मैं आपके और लिज़ा के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँ। मैंने आपको हमेशा बाहौसला बाहिम्मत पाया है मम्मा। डैडी की सख्त की तबीयत के बावजूद कभी आप कमज़ोर न दिखाई दी, और अब इन चंद माह में आप बिल्कुल ही बदल कर रह गई हैं। उसके बाद पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई कि क्या बताती। खावन की हरजाई तबीयत के इंकशाफ ने उनके अंदर वीरानियाँ समो दी थी। कमरे में आबेज़ा स्प्लिट कमरे को ठंडा कर रहा था। इस ठंडे तारीक माहौल में वो बेचैन और बेकुल सा करवटें बदल रहा था। उसको बिस्तर भी सुकून नहीं दे रहा था। उसने ज़िंदगी बेसुकूनी में ही गुजारी थी। पहले अफ़ान से बदला लेने का जुनून ज़िंदगी बन गया था। ये बदला फ़कत खाला के लिए नहीं था, बल्कि हर उस नादान और मासूम औरत का बदला था जो अफ़ान जैसे बदकिरदार और अय्याश मर्दों के जाल में फंसकर सब कुछ लुटा बैठती थी।
लुटा बैठती हैं। उसने ये सब बेहद नेक नियति से किया था कि उसका मकसद सिर्फ ऐसे मर्दों को सबक सिखाना था जो मासूम लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उसका तीर निशाने पर लगा भी था, मगर नामालूम कहाँ और कैसे। ऐसी क्या गलती हुई थी कि सब कुछ उलट कर रह गया। कुदरत का कानून अपने हाथ में लेकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक बेगुनाह लड़की की ज़िंदगी कांटों से भरती है। आज शाम ही ममा उससे दुख भरे लहजे में मुखातिब हुई थी। वो लड़की पहले ही अपने बाप की नफ़रत और जुल्म का शिकार थी। ज़िंदगी पहले ही उससे रूठी हुई थी। अब तो ये आलम हो गया है कि वो बच्ची घर से बाहर नहीं निकलती। किसी का सामना करना तो दूर की बात है, वो तो हर एक से बहुत खौफज़दा रहने लगी है। एक बार, सिर्फ एक बार उस लड़की की जगह खुद को रख कर सोचें हर किसी की निगाह में का किस तरह से सामना करना पड़ता है। कैसी कैसी बातें दिल चीर देती हैं। उफ़, मैंने जब से अरूसा बहन से ये सब सुना है, मैं आपसे ज़्यादा खुद को मुजरिम समझ रही हूँ कि आपसे क्यों इस कदर गाफिल रही कि इतना कुछ हो गया और मैं महसूस ही नहीं कर पाई कि मेरा बेटा किन राहों पर चल निकला है। ममा का रुंधा हुआ लहजा शर्मसारी और पछतावों से चूर था। वो रुकी नहीं थी, फौरन चली गई थी, और वो बंद होते दरवाजे की धमक कई लम्हों तक दम बखुद सुनता रहा था। माँ के भीगे लहजे ने उसके पत्थर दिल को नम कर दिया था, और ये नमी उसके अंदर की खुश्क साली को तर करने लगी थी। पहली बार उसने मुहासबा किया था अपने इंतकाम का, अपने अमल का। माँ के कहने के मुताबिक उस लड़की के एहसासात व जज्बात को इंसानियत की निगाहों से परखा तो सन्नाटे में रह गया। उसको एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत कदम उठा लिया था। एक मजबूत और दिलेर मर्द होने के बावजूद वो खुद को ऐसी सिचुएशन को फेस करने के काबिल नहीं समझ रहा था। तो फिर वो तो एक कमज़ोर और बेज़रर लड़की थी जिसका किसी बदले और इंतकाम से दूर दूर तक वास्ता तक ना था, जिसको कुछ इल्म ही नहीं था। जिस पल ये अदराक हुआ कि उससे ये सब गलत हुआ है, वो बेकुल बेचैन हो गया था। माँ की तमाम नाराज़गी जायज़ लगने लगी थी। मैं अपने मौक़िफ़ से हटा नहीं हूँ। मैंने उस शख्स के साथ जो किया बेहतर किया। वो इसी सलूक का मुस्तहिक था। ऐसे मर्द इस तरह के सलूक के हकदार होते हैं, मगर शायद कुछ गलत ज़रूर हुआ है, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैंने उस लड़की को दुश्मन की बेटी ज़रूर समझा, मगर किसी सस्ते इंतकाम का मुजाहरा नहीं किया। हाथों से छूना तो दूर की बात, मैंने ऐसी वैसी निगाह भी न डाली उस पर। वो जैसी आई वैसे ही गई। वो उठकर बैठ गया। ठंडक के बावजूद वो पसीने में शराबूर दोनों हाथों से सर थाम गया था। फ़ोन की बेल बार बार बज रही थी। वो घर पर तन्हा थी। शर्जील और अरूसा घर का सामान और राशन लेने गए हुए थे। फ़ोन था कि बजा ही जा रहा था। वो कई लम्हों से फ़ोन के पास खड़ी गुमगुम की कैफियत में थी कि फ़ोन उठाए या नहीं। अरसा हुआ उसने फ़ोन सुनना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ कोई मुस्तकिल मजाजी से फ़ोन कर रहा था। बिलाखिर उसे रिसीवर उठाना ही पड़ा था। लिसा, मेरी जान, मैं समझ गया था तुम तन्हा हो घर में, तभी तो कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, क्योंकि आंटी और शर्जील फ़ौरन कॉल पिक करते हैं। सफ़ीर की आवाज़ में तमस्खुरानापन था। उसका हलक तक कड़वा हो गया था। क्यों कॉल की है? इतना अजनबी लहजा, इस कदर गुस्सा। काम की बात करो। वो भड़की। काम की बात? वो बेसाख्ता हंसने लगा। तुमसे क्या काम की बात की जा सकती है? फिर मैं फ़ोन रख रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना। कितने अरसे बाद तुम्हारी हयात अफरोज़ आवाज़ सुनकर सुकून मिल रहा है, दिल बाग बाग हो रहा है। आपने ये बकवास करने के लिए फ़ोन किया है? ये बकवास नहीं, मेरे दिल की आवाज़ है। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। इम्पॉसिबल। अब आप यहाँ कदम नहीं रख सकते। तुम भूल रही हो शायद। वो तंजिया हंसने लगा। तुम्हारे घर की तमाम डुप्लीकेट कीज़ मेरे पास हैं। अब तुम मरते दम तक अपनी मर्ज़ी से मेरे घर में नहीं आ सकते। कौन रोकेगा मुझे? इस घर के तमाम लॉक्स बदले जा चुके हैं। ओह चलो जाने दो फालतू बातों को। मैं मम्मी को भेज रहा हूँ। आंटी की इद्दत पूरी हो गई है। अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। अब ये शादी कभी नहीं होगी। अरे भाई, इतनी नफ़रत और बेगानगी से तो बात ना करो ना। किसने कहा ये शादी नहीं हो सकती? मैं बारात लेकर आऊँगा, कौन रोकेगा मुझे? ये ख्वाब में तो पॉसिबल होगा, हकीकत में हरगिज़ नहीं। चैलेंज कर रही हो मुझे? उसकी मुस्कुराती आवाज़ गुर्राहट में तब्दील हुई। सच कह रही हूँ, आइंदा कॉल मत कीजिएगा।
तुम समझती क्या हो खुद को? औकात क्या है तुम्हारी? मैं किसी के झूठे बर्तन में खाना पसंद नहीं करता, और फिर तुम तो फिर क्यों मेरे पीछे मरे जा रहे हैं? छोड़ दे मुझे, मेरी ज़िंदगी जीने दे मुझे, क्यों बार बार तंग कर रहे हैं? यही जिद तोड़नी है तुम्हारी। सब कुछ गंवा कर भी तुम्हारा गरूर पहले दिन की तरह मौजूद है। अक्कड़ तो तुम्हारी ऐसी है जैसे तुम्हें किसी ने छुआ तक नहीं। तुम्हारा ये गरूर मैं पाश पाश कर दूंगा। वो धमकियां दे रहा था। लिजा ने फौरन फ़ोन बंद कर दिया। अरे, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, या मेरे कानों ने गलत तो नहीं सुना? मूसा मारे हैरत के उछल कर खड़ा हुआ था उसकी बात सुनकर। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की है जो तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो? वो अपनी बात के रद्द अमल पर अज़हद संजीदगी से गोया हुआ। अनहोनी बात ही है यार। कल तक जिस लड़की का नाम तक तुम सुनने के रवादार नहीं थे, आज उससे शादी करने पर रजामंद हो गए हो, तरस खा रहे हो उस पर। आई डोंट नो, उसने आंखें बंद करते हुए बेतासुर लहजे में कहा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हें जानना होगा कि शादी उम्र भर निभाने का बंधन है, जिसमें होशो हवास का कायम होना और साथ ही दिली लगाव और जज्बों का ताल्लुक भी ज़रूरी है। वो सोफे पर उसके करीब बैठ गया था। फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। ममा को देखता हूं तो खुद को मुजरिम समझता हूं। उस लड़की का ख्याल आता है तो अपना ही कसूर दिखाई देता है। मुझे महसूस होता है जहन्नुम में फंस गया हूं, जो किसी पल किसी लम्हे सुकून नहीं लेने दे रहा। उसने उसको देखकर खासे परेशान कुन लहजे में कहा, रिलैक्स यार, तुम ज़्यादा ही टेंस दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बेमकसद होकर रह गई है। क्यों बेमकसद होकर रह गई है? फजूल बातें नहीं करो। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। जो हुआ सो हुआ, सब भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। उस लड़की लिजा के बारे में तुमने संजीदगी से सोचा है? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की का अमल दखल नहीं रहा। मम्मा किसी भी लड़की को बहू बना कर ले आती, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, मगर लिजा को मजबूरन कबूल कर रहे हो, यही कहना चाहते हो ना? और क्या कहूँ, आगे कुआं और पीछे खाई वाली मिसाल है। उसने गहरी सांस ली। लेकिन इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती मेरी जान। ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं मैं नहीं जानता। जिस बदले की आग में जल कर मैंने ज़िंदगी गुजारी वो सब रायगा गई, बल्कि मैं उल्टा मुजरिम बन गया, और उसकी पादाश में मैं ये सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। नहीं मेरे भाई, मेरी जान, ये कैसे हो सकता है कि तुम शादी के नाम पर सज़ा भुगतो? पहले से बेरंग ज़िंदगी को और बदरंग कर लो। उसने उसे गले लगाते हुए अपनायत से कहा, मैं ममा की खुशी की खातिर जहर भी पीने को तैयार हूँ। मुझे अपनी खुशियों से ज़्यादा उनकी खुशियाँ अजीज़ हैं। जो वो कहेंगी मैं वही करूँगा। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो गए हो। बाहर की तरोताज़ा हवा में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम खुद को फ्रेश महसूस करोगे। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। अजीब उकताया हुआ बेजार लहजा साफ जाहिर कर रहा था कि वो खुद को किस कदर तन्हा और बेबस महसूस कर रहा है। इतना टूटा बिखरा वो कभी नहीं था। अब मैं सोचता हूँ ये सब करने से बेहतर था उस फसाद की जड़ को ही ख़त्म कर देता, गोलियां मार देता। जिस दुख से मेरा ख़ानदान गुजरा, वो दुख उसको महसूस कराने के लिए ऐसी लंबी प्लानिंग करनी पड़ी मुझे, जो मेरे गले का ढोल बन गई है, जिसको दिल चाहे ना चाहे बजाना पड़ेगा। वो सर झटक कर गुस्से से गोया हुआ। कत्ल कर देते और फांसी के फंदे पर झूल जाते और हम सबको जीते जी मार देते। ये नहीं सोचा तुमने? मैंने गलत किया क्या था? माशरे को बेराहरवी से रोकने के लिए एक सबक देना चाहता था। समझाना चाहता था कि गलत करोगे तो मकफात अमल से गुजरना पड़ेगा, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुमने जो किया नेक नीयती से किया। हमारे अमल का दारोमदार हमारी नीयत पर होता है। तुमने जो किया इसमें मुकम्मल कामयाब हुए। लेकिन बात कंप्लीट करो। मुकद्दर भी तो आसमान पर ही लिखे जाते हैं, लोग सिर्फ जरिया बनते हैं। इस पर यकीन है ना तुम्हें? वो हिचकिचाकर बोला, मुकद्दर, नसीब, किस्मत, किसी पर भी एतबार नहीं रहा अब। मायूसी कुफर है, ना उम्मीदी की बातें तुम पर सूट नहीं करती हैं यार। मैं मायूस नहीं हूँ। फिर ये सब क्या है? तुम तो मरते हुए को अपनी हौसला अफजा बातों से ज़िंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर देते थे, अब खुद ऐसी बातें करते हो। मूसा उसके गम में पागल हुआ जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या?
तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी तो ना करो, मैं आंटी को किसी भी तरह हैंडल कर लूँगा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। मूसा पुरअज़्म लहजे में बोला, जो हो रहा है वो होने दो। हकीकत यह है कि मैं मम्मा की शिकस्त किसी तौर नहीं चाहता। दिल का क्या है, सिर्फ माँ को राज़ी होना चाहिए। अरूसा और शर्जील वापस आए तो लीज़ा को बहुत खामोश और गुमसुम पाया। उसकी सूजी हुई आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थीं। वो सामान उठा रही थी। अचानक उन्होंने कहा, आप रोई हैं, क्या हुआ है? हम तो आपको ठीक छोड़कर गए थे। वो उसके शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत से गोया हुई तो वो मज़ीद ज़ब्त ना रखते हुए उनसे लिपट कर रो दी। अरे क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा? मगर किसने? वो बिना कुछ कहे रो रही थी। अरूसा परेशान हो गई। लिज़ा, क्या किसी की कॉल आई थी बेटा? इस तरह मत रो। शर्जील ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो वो सफ़ीर से होने वाली गुफ्तगू दोहरा गई। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सब बता दिया। उसकी जुर्रत कैसे हुई कॉल करने की? जब सब ताल्लुक टूट गए हैं तो फिर यहाँ कॉल करके बकवास करने की क्या ज़रूरत है? शर्जील गमो गुस्से से गोया हुआ। मैं अभी जाके बताता हूँ उसको कि उसने तुमसे ये बकवास करने की जुर्रत कैसे की। वो तुम्हें लावारिस किस तरह से समझ सकता है? जो चाहेगा वो करेगा। शर्जील मारे गुस्से के आगे बढ़ा, तभी लीज़ा ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं आपको झगड़ा करने नहीं जाने दूंगी। वो बहुत खतरनाक है। जिस भाई की बहन को इस तरह डिग्रेड किया जाए, उस भाई से ज़्यादा ख़तरनाक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा बाजू छोड़ दो लीज़ा। लीज़ा ठीक कहती है बेटा, लड़ाई झगड़ा करना अपना ही तमाशा बनवाना है और वो लोग यही चाहते हैं कि हर बार हमारा तमाशा लोग देखें। अरूसा बेगम ने भी आगे बढ़कर उसको समझाने की कोशिश की। अगर मैंने उसे उसकी बकवास का मज़ा ना चखाया तो वो कुछ भी कर सकता है। आज कॉल की है, कल खुद यहाँ आ जाएगा। फिर मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, बड़े भाई के रूबरू ये वाक़या रखेंगे। वो खुद ही सफ़ीर की बदतमीज़ियों का नोटिस लेंगे। वो खुद लिज़ा को ज़िंदा दफन करने का इरादा रखते थे। वो किस मुंह से उसकी हमायत में कुछ इंसाफ की बात करेंगे, ये सोचें आप। उनके दरमियान खामोशी की दीवार दर आई और कुछ तोक़ुफ़ के बाद वो गोया हुई। ये सब उनके नोटिस में लाना ज़रूरी है। शायद अभी खून इतना सफ़ेद ना हुआ हो उनका। छोटे मरहूम भाई का कुछ तो लिहाज उनके दिल में मौजूद होगा। लिज़ा ने उनको बहुत रोकना चाहा, मगर वो उसको दरवाज़ा बंद रखने का कहकर चले गए और वो दुआएं मांगने लगी थी। वहाँ जाकर उनको हस्बे तवक्का उनकी तकलीफ़ दे रवैये का सामना करना पड़ा। पहले तो बड़े तकब्बुराना अंदाज में उनकी आमद पर हैरत और नापसंदीदगी का इजहार किया गया। फिर उनकी वजह आमद सुनकर ज़ीनत बेगम और वहाद साहब के मजाज बिगड़ गए थे। वो किसी सूरत उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वाह भई वाह, किस चालाकी से तुम लोगों ने उस लड़की को ठिकाने लगाने की राह निकाली है। बड़ी प्लानिंग से मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाने आए हो। बात असल ये है कि बेगम, उन लोगों को मालूम हो गया है सफ़ीर की अगले हफ्ते शादी तय हो गई है। ये लोग यही सोच रहे थे कुछ भी हो जाए, रो धो कर हम लोग सवाली बनकर फिर उनकी दहलीज पर जाएंगे। लेकिन जब मालूम हुआ कि यहाँ पासा ही पलट गया तो उन्होंने ये चाल चल दी। बड़े भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? सफ़ीर की शादी की तो हमें खबर ही नहीं है। कहाँ है सफ़री? बुलाएं उसको और मालूम करें हम झूठ कह रहे हैं या सच अभी मालूम हो जाएगा। उनके अंदाज पर वो हक दक रह गई थी। हम मर कर भी ये बात नहीं मान सकते। हमारा बच्चा अपनी होने वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, अब भी उसी के साथ शॉपिंग पर गया है। निकल जाओ यहाँ से और उस अवारा लड़की के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। कुछ तो मरहूम भाई का ही ख्याल करें आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं। अरूसा उनके हितक अमेज़ सलूक पर आबदीदा हूँ। ये लोग ख्याल करेंगे मरहूम भाई का ममा? वह अरूसा का हाथ थाम कर खड़ा हुआ और नफ़रत से गोया हुआ। जिनको ज़िंदा लोगों के एहसासात का ख्याल नहीं है, वो मुर्दा का क्या ख्याल करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मेरी बहन को ऐसे लोगों से महफूज रखा जिनके दिलों में रिश्तों का एहतराम नहीं। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही इस तरह बकवास करते हुए? शुरुआत तो आप लोगों ने ही की है ना। मैं फिर भी लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आप लोग अज़बर कर लें, सफ़ीर ने दोबारा ऐसी कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो आप लोगों के सामने उसको उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। उसके लहजे में कुछ ऐसी जारहियत थी कि वो दोनों कुछ कह ना सके और चुपचाप उनको जाते हुए देखते रहे। उनके जाने के बाद ज़ीनत ने सफ़ीर को बुलाया और सफ़ीर जो छुप कर खड़ा सब कुछ सुन रहा था, फ़ौरन ही उनके पास आ गया था।
بہت دل باغ باغ ہو گیا ہوگا ہماری بے عزتی کرا کر اس 2 کوڑی کے لڑکے کے ہاتھوں۔ زینت اس کو گھورتے ہوئے طنزیہ بولی، ضرورت کیا پڑی تھی تمہیں تھوک کر چاٹنے کی؟ وہاد صاحب غصے سے بولے، ان لوگوں کے سامنے تو انہوں نے بیٹے کا بھرم رکھ لیا تھا، ورنہ وہ اس کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ماریا کو خبر ہو جائے تو کتنا جھگڑا کرے گی وہ، اور خدا نہ خواستہ شادی سے انکار کر دیا اس نے تو پھر کیا کرو گے؟ پہلے ہی رسوائی کم ہوئی ہے۔ زینت بیگم جو بیٹے کے ہر فعل سے آگاہ تھیں، عروسہ بیگم اور شرجیل کے سامنے وہ جھوٹ در جھوٹ کہہ کر بیٹے کا دفاع کرتی رہی تھیں کہ ان ماں بیٹے کے سامنے اپنی سبکی بالکل گوارا نہیں تھی۔ اب وہ اس کی کلاس لے رہی تھیں۔ آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئی ہیں؟ وہ ڈھٹائی سے گویا ہوا، باتوں میں وہ آتے ہیں جو بے خبر ہوتے ہیں۔ میں نے خود آپ کو کال کرتے سنا تھا، میں اس لیے مطمئن ہو گئی تھی کہ وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی جواب دینے کی، مگر وہ ماں بیٹے اس طرح دندناتے چلے آئے جیسے ان کی بہن بھاگی نہ ہو، بڑی نیک اور پارسا ہو بیچاری۔ کچھ بھی ہو، میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر چھوڑوں گا نہیں لیزا کو۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے ہٹ دھرمی سے گویا ہوا۔ آپ اب لیزا کی نہیں ماریا کی فکر کریں۔ وہ ایک ماڈرن اور ایڈوانس لڑکی ہے جو اپنے حق کے لیے تنہا ہی دنیا ادھر سے ادھر کر سکتی ہے۔ پھر میں اپنے بھائی بھابھی کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ سارے رشتے بلائے طاق رکھ کر ہم میں سے کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ زینت کے لہجے میں خوف تھا۔ زندگی کیا ہے آپا؟ قطرہ قطرہ پگھلنے والا موم، لمحہ لمحہ بہنے والی برق، پل پل رگو جا میں اٹھنے والی ٹیس، نامعلوم وہ وقت کہاں کھو گیا اور کیسے کھو گیا۔ عائزہ اور صدیقہ بیڈ پر تراز، حال اور ماضی کے بھول بھلیوں میں گم محو گفتگو تھیں۔ دونوں کی آنکھوں میں ماضی کی قندیلیں روشن تھیں۔ آپا، ہمارا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ ابا کسٹم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، مگر ناجائز کمائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ رشوت لینا اور دینا دونوں ہی ان کے لیے گناہ عظیم تھے۔ پھر اماں بھی دین کے معاملے پر ابا سے زیادہ کٹر تھیں۔ کفایہ شاعری اور سلیقہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حالات جو بھی رہے ہوں، لیکن اماں نے کبھی بھی تنگ دستی کا رونا نہیں رویا۔ کیا نہایت سگھڑ پن سے گھر بھی بسائے رکھا، اور ہمارے اندر کسی قسم کے احساس محرومی کو بیدار بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ ایک اچھی عورت کے ہی گن ہوتے ہیں، جو کم سے کم میں بھی گزارا کر کے گھر کو جنت بنا کر دکھاتی ہیں۔ میری ماں بھی ایک صابر و شاکر عورت تھی، مگر میری ماں کو لوگ اچھے نہیں ملے۔ روایتی سسرال ملا، لڑاکا ساس، جھگڑالو نندے، خدمت کراتے دیور، اور بات پہ بات شک کرتا شوہر۔ میری ماں کی زندگی فٹ بال بن کر گزری تھی، جہاں اس کو ہر وقت لاتے ہی کھانے کو ملتی تھی، خواہ وہ کسی کے لیے کتنا ہی کچھ اچھا کیوں نہ کر لیتی۔ صدیقہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ ماضی کے کچھ گوشے اس قدر بدصورت ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ حجاب میں چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حجاب از خود اترنے لگتا ہے۔ جس گھر میں باپ بیوی اور بچوں کو اہمیت نہ دے، وہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہمارے بھی وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اور سعدی بھائی سارا دن نوکروں کی طرح گھر کے اندر اور باہر کے کام کرتے تھے۔ پھر ایک دن ماں ہمیں مدرسے اور سکول داخل کر آئی تھیں۔ ہم بہت خوش تھے۔ سعدی بھائی کو پولیس بے حد پسند تھی اور وہ خود پولیس مین بننا چاہتے تھے، تاکہ بابا سمیت سب گھر والوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں، جو ہم سب پر اتنا ظلم کرتے تھے۔ کہتے ہوئے وہ ہنس دیں تو عائزہ نے بھی ساتھ دیتے ہوئے کہا، بچپن کی باتیں اور بچپن کے خواب انوکھے اور مزیدار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، جو ہم حقیقت میں کر نہیں سکتے وہ خواب میں کر لیتے ہیں۔ وہ وقت بھی کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ کہتے ہیں خوابوں کو تعبیر نہیں ملتی، مگر میں نے دیکھا، جب حوصلے آہن ہوں، جذبے فولاد بن جائیں اور عزم استقامت پر ڈٹ جائے تو خوابوں کو تعبیر بھی مل جاتی ہے، مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انسان منزل حاصل کر لیتا ہے۔ سعدی بھائی بھی SHO کے عہدے پر فائز ہو گئے، مگر اس وقت تک دادی، دادا اور بابا دنیا سدھار چکے تھے۔ کس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے؟ پھوپھیاں سسرال چلی گئی تھیں، چچا اپنی دنیا میں مگن، اور پھر ان کو یہ عقل آ گئی تھی کہ اپنے کتنا بھی ظلم کریں ان کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ مگر گھر کے ماحول کا بھائی پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی جب تک زندہ رہے۔ موسیٰ اور
वही जो लड़की थी मेरे माइंड से निकल गया और यहाँ मिटा हुआ है। पता नहीं आयशा नाम था, नहीं पता नहीं क्या नाम था, जो भी था। उसको दिलो जान से चाहा। अतर की डेथ के बाद वो ही हमारा सहारा बन गए थे। एक दर बंद होता है तो दूसरा दर खुल जाता है। सही बात है। ये सादी भाई ने अपनों की नफ़रत व हकारत तले ज़िंदगी गुजारी तो उन्होंने शादी से तौबा कर ली और आप लोगों की ज़िंदगी संवार गए। क्या होते हैं ये रिश्ते, कहीं मार देते हैं कहीं संवार देते हैं। रिश्तों पर याद आया, फिर हम कब चल रहे हैं मिठाई लेकर मिकाइल के ससुराल। अब तो अरूसा की इद्दत भी ख़त्म हो गई है। सदीका बेगम को यकदम ख्याल आया तो चौंक कर इस्तफसार करने लगी। कुछ समझ में नहीं आता आपा, क्या करूं और क्या ना करूं। वो एक गहरा सांस लेकर उदासी से गोया हुई। सदीका ने उनका हाथ थाम कर कहा, क्या मतलब? आप मिकाइल को नोटिस कर रही हैं? वो किस तरह से गुमसुम होकर रह गया है। इस तरह शादी नहीं होती है आपा। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। राज़ी है वो मेरी खातिर, सिर्फ मेरी खातिर। मैं जानती हूँ वो कभी भी मुझको शिकस्त खाते देख नहीं सकता, सो ये फ़ैसला कबूल कर रहा है। तुम भी यही चाहती हो ना? उन्होंने तस्दीक चाही। चाहती हूँ, दिलो जान से ख्वाहिश है, मगर अब मिकाइल राज़ी हुआ तो तुम्हें वसवसे सताने लगे। वो हैरान व परेशान होकर गोया हूँ। वसवसे तो सताएंगे ना, मुझे उस लड़की की भी खुशियाँ अजीज़ हैं और बेटे की भी। मैं दोनों को दुखों में मुब्तला नहीं देख सकती। अच्छा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। हौसला मत हारो आयशा, जब एक नेक काम का बेड़ा उठाया है तो पीछे मत हटो। बेशक शुरू में मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन ये मत भूलो कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर मुश्किल के बाद हमें हमारे सब्र का फल मिलता है, मेहनत का समर मिलता है। तुम अल्लाह का नाम लेकर कॉल करके उनसे इजाज़त लो। वो तीनों रात के खाने में मसरूफ़ थे। लिज़ा और शर्जील के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अरूसा बेगम के बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे पर मसनूईपन था। अंदर ही अंदर वो शदीद इज़्तिराब और तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। आउटिंग पर चलें लिज़ा? वो उसके हाथ से चिकन पुलाव की डिश लेता हुआ बोला। सॉरी भाई, मुझे नहीं जाना। वो आहिस्तगी से गोया हुई। क्यों नहीं जाना? आप सब जानते हैं मैं कुछ नहीं जानता, और ना लोग कुछ जानते हैं। फिर लोग उस वक्त तक कुछ जान भी नहीं सकते जब तक हम उनको अपने बारे में ना बताएं। आप नहीं समझ सकते ये, क्योंकि मैंने लोगों की निगाहों को सहा है, तानों को सुना है। ये तजर्बा बिल्कुल अलहदा है। तुम्हारा और मेरा तजर्बा कोई अलहदा नहीं है कि लोगों की तमस्कुराना निगाहों की काट, लफ्ज़ों की मार मैंने भी बर्दाश्त की, बाबा और मामा ने भी की। और हकीकत तो ये है कि उसने चंद लम्हे तोक़ुफ़ के बाद लिज़ा की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं तुम्हें पॉलर पिक करने गया और वहाँ मालूम हुआ कि तुम किसी के साथ जा चुकी हो, उस वक्त मेरा दिल चाहा कि घर जाने की बजाय कार किसी ट्रक से टकरा दूं या खुद समुंदर में डूबकर इस ज़िल्लत और रुसवाई से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वा लूं कि घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। उस लम्हे दिलो दिमाग बेकाबू हो गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करूँ तो क्या करूँ? वो धीमे लहजे में कह रहा था। उसके रोशन चेहरे पर वो अज़ियत भरे लम्हात अक्स बनकर उभर आए थे, जिनको देखकर लिज़ा उस वक्त की हौलनाकी से सहम गई थी। मम्मा पापा की मोहब्बत ने मुझे उन तक पहुंचने पर मजबूर किया था। फिर ज़िंदगी हमारे लिए सज़ा बन गई थी और तुम्हें ढूंढकर इबरतनाक सज़ा देना मेरा मिशन बन गया था। फिर कहाँ कहाँ न तलाश किया तुम्हें, एडवांस टेक्नोलॉजी के हरबे भी तमाम इस्तेमाल किए, मगर बेसूद। अल्लाह जाने उस शख्स ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जो मुझे हरा दिया। छोड़े, क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने खीर पकाई है, ये खाएं। अरूसा जो कुछ बात करना चाह रही थी, मामला तवील होते देखकर खीर सर्व करते हुए गोया हुई। कल हम लोग आउटिंग पर जाएंगे, बस डन हो गया। वो खीर की प्याली थामता हुआ अटल लहजे में गोया हुआ। लेकिन कल तो घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? हमारे यहाँ कौन से मेहमान आ रहे हैं? लिज़ा हैरत से बोली। मेहमान क्यों नहीं आ सकते हमारे यहाँ? कौन मेहमान आ रहे हैं मम्मा? शर्जील ने संजीदगी से कहा। मिकाइल के घर वाले। उन्होंने कन अखियों से लिज़ा को देखते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले ही उनकी कॉल आई थी, वो मिठाई लाना चाह रही हैं। कई माह से वो चक्कर लगा रही हैं, बार बार उनको टालना मुझे मुनासिब नहीं लगा, सो मैंने हाँ कहकर कल आने की दावत दे दी है। मेरी मर्ज़ी के बिना आपने हाँ कह दी? खीर का ठंडा शीरी जायका यखलख्त कड़वा जहर में घुल गया था। उसने प्याली वापस मेज़ पर रख दी थी। मैं पहले भी कई बार आपको सब कुछ बता चुकी हूँ।
اور میں بھی آپ کو ہر بار انکار کر چکی ہوں، کہہ چکی ہوں کہ مجھے اپنے باپ کے قاتل سے شادی نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی، کہہ کر وہ اٹھی اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اف، اس لڑکی کی سمجھ میں کس طرح آئے گی یہ بات؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو ان لوگوں سے ابھی کچھ ٹائم لینا چاہیے تھا۔ کتنا ٹائم لوں اور کتنا انتظار کروں؟ کئی ماہ سے وہ لوگ ہماری دہلیز کے چکر کاٹ رہے ہیں، اب مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ مما آپ غصہ نہ کریں، بی پی شوٹ کر جائے گا۔ میں غصہ نہیں کر رہی ہوں، تم لیزا کو سمجھاؤ، وہ لڑکا تمہارے باپ کا قاتل نہیں ہے۔ تمہارا باپ اپنے اعمالوں کی پکڑ میں آیا تھا۔ ان کا غصہ شدید سے شدید تر ہو رہا تھا۔ اوکے میں سمجھاتا ہوں اسے، وہ میری بات مان جائے گی۔ پلیز آپ کول مائنڈ رہیں، خود کو ریلیکس کریں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ سمجھے گی، ضد میں تو بالکل فراز پر گئی ہے۔ کل تک جس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، آج وہ مجھے انکار کر گئی ہے کہ مما اللہ کے واسطے اتنے اپسیٹ نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کی فیلنگز بھی تو انڈرسٹینڈ کریں۔ عروسہ نے کچھ نہیں کہا اور ہاتھوں میں سر تھام کر میز پر رکھ لیا۔ مما شرجیل بوکھلا کر ان کی طرف بڑھا اور ان کا چہرہ اوپر کیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسی اثنا میں وہاں بھاگتی ہوئی لیزا بھی آ گئی تھی، جس نے شرجیل کی بوکھلائی ہوئی پریشان آواز سن لی تھی۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا ہے؟ وہ رونا بھول کر ماں کی طرف بڑھی۔ مما کو سنبھالو، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہمیں مما کو فوراً ہسپتال لے کے جانا ہے۔ وہ سخت پریشان اور فکر مند لگ رہا تھا۔ مائدہ کو کال کر کے عائزہ بیگم نے خوشخبری سنائی تھی کہ لیزا کے گھر جانا ہے مٹھائی لے کر کل شام کو، اور وہ مارے خوشی کے کچھ دیر میں ہی 10 پاؤنڈ کا کیک کے ساتھ اپنے خاوند عبدالباسط کے ہمراہ آئی تھی، اور آتے ہی گلے لگ کر عائزہ اور صدیقہ کو مبارکباد دی اور ان سب کو لے کر وہ میکائل کے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں وہ کاروباری کام کے سلسلے میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور پیچھے سے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ یا اللہ، کیا ہوا ہے؟ یہ میرے روم پر اٹیک کس جرم میں؟ ان سب کو وہاں ہلہ بولتے دیکھ کر وہ سٹپٹا گیا۔ اس جرم میں شامل ہونے والے ہیں آپ، جو جرم مرد اپنی زندگی میں ایک بار لازمی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ عبدالباسط نے اس سے گلے ملتے ہوئے شرارتاً کہا اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ عبدالباسط، آپ کو مجھے ورگلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ لڈو کھا کر ہضم بھی کر چکے ہیں اور اب بھائی کے کان بھر رہے ہیں۔ وہ میکائل کو کیک کھلاتے ہوئے مصنوعی خودکی سے گویا ہوئی۔ میکائل میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اچھا برا سمجھانا میرا فرض ہے۔ عبدالباسط بھی بلا کا شوخ مزاج تھا، وہ گاہے بگاہے مائدہ کو تنگ کرتا رہا۔ مائدہ سب کا منہ میٹھا کراتی رہی۔ گھر کی خاموش وحشت بھری فضا میں گویا ایک دم ہی زندگی کھلکھلاتی بیدار ہوئی تھی۔ ہر شے سے گویا مسرتیں ٹپکنے لگی تھیں۔ ہنسی کہے سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے، جن میں سب سے نمایاں چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ پہلی بار اس نے ان کے چہرے پر سکون اور طمانینت دیکھی تھی۔ وہ سکون و طمانینت کا ہی تو متلاشی تھا۔ اس سکون کے لیے وہ اپنی جان بھی وار سکتا تھا۔ گم ہو گئے کیا تصور جانا میں؟ موسیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں، کیا کھو نہیں سکتا؟ پہلی بار وہ شوخی سے بولا۔ او مائی گاڈ، یہ تم بول رہے ہو؟ آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے تمہاری؟ یعنی مارے خوشی کے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ متضاد میکائل آج سرپرائز پر سرپرائز دے رہا تھا۔ تھینکس یار، آج تو نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ مما کے چہرے کی خوشی اور چمک میں نہ دیکھتا تو یہ رشتہ کبھی میرے دل کی دنیا نہ بدل سکتا تھا۔ وہ سچائی سے بولا، جس کے صدقے بھی کیا تو نے، ہم سب کے دل جیت لیے ہیں۔ بھائی یہ تھوڑا کیک اور کھائیں۔ مائدہ نے کیک اس کی طرف بڑھایا۔ کتنا کیک کھلاؤ گی؟ مبارکباد دے رہی ہو یا سزا؟ وہ کیک کھاتا ہوا مسکرا کر بولا۔ اس نے کیک کھلا کھلا کر ملازماؤں کو بھی بیزار کر دیا ہے۔ عبدالباسط اس کا دم چھلا بنا پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ آپ کی اردو کبھی اچھی نہیں ہوگی، بیزار نہیں خوش پاش کہتے ہیں۔ اب تمہارے ساتھ رہ رہ کر سیکھ جاؤں گا اردو۔ مائدہ، کس کو کیا کیا کھانا ہے معلوم کر کے بتاؤ، میں کھانا آرڈر کر دوں گا، ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ میکائل نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ مائدہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ مائدہ بتا رہی تھی بھابھی بے حد خوبصورت ہے۔
اس کی سنجیدگی سے اپنی حد میں رہنے والے عبدالباسط آج اس کی مسکراہٹ اور نرمی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں انسان کی خوبصورتی سے انسپائر نہیں ہوتا، اچھے مزاج، اعلیٰ اخلاق کا ہمیشہ سے قدردان رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جی آپ کی یہ بات 100% درست ہے۔ چہرے کی خوبصورتی آج ہے کل ہو نہ ہو، مگر اعلیٰ اخلاق اور عمدہ مزاج تو بدصورت لوگوں کو بھی خوبصورت بنا دیا کرتے ہیں۔ میں ذرا مائدہ کو دیکھ لوں، اس نے ابھی تک مینیو نہیں بتایا۔ اس کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر اس نے دم دبا کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ پرتکلف کھانا بڑے بے تکلف انداز میں تناول کیا گیا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ شاپنگ کرنے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا اور ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر جو وجود اندر داخل ہوا اس کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ صاحب، ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اللہ وسائی بہت پریشان اور فکر مند لگ رہی تھی۔ ہاں بولو، سب خیریت تو ہے نا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ بات یہ ہے کہ صاحب، آپ کے حکم پر ان بی بی صاحبہ پر ہم نے بہت سختیاں کی تھیں۔ وہ ہمیں کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گی۔ ہم چاہتے ہیں آپ کی شادی سے پہلے آپ ہم ماں بیٹیوں کو گاؤں واپس بھیج دیں۔ بڑی مہربانی ہوگی سرکار، اللہ وسائی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode of the novel زہر عشق by اقرا صغیر احمد. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel.